аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон ва подписчикои канали Автолайф. дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аст. наворро то охира тамошо кунен, дар як ҷой бароҳат бишинен, лайкора бизанен, навори моро то охира тамошо кунен. ва ба сами ҳамаи бародарон ва подписчикои канали Автолайф мерасонам дар магазини автоаксессуари канали Автолайф якчанд намуди чухолҳои нав сифатҳои якумш омадагӣ аст. барои мошини шуморо кадом намуд меличовка дар кор бошад, ҳатман шумо аз Автолайф метавонед дастрас кунед. биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф. мошина фасон бикун, душмано бинан кунан кайф. ҳатман ба Автолайф биё. номери ма дар рӯи экран аст, метавонед занг бизанед ва ҳатман хоҳиш мекунам дар WhatsApp бинависонед, беҳтар мешавад. барое ки бисёри баъд занг мезанам бародаро. саломат бошед, худованд меҳрабон ҳаматонро нигоҳбон бошад. таги 300 000 подписчик дар рафта истодаем. ин ҳама бо дастгирии шумо астай. зинда бошем бародаро, худтон эҳтиёт кунед. Nexi 2 бародаро 2009 сол. объёмаш 1.16. як тамошо мекунем. состояние баллонаш 4 диска тонировка. намайчи дорам. Арки бошад ден электропакета. чорта электропакет, коробкаш механика. янҷажа монитор мондиан. салонаш. чо. сасани зур, машинчаи тоза. чанд тафтес шака? 45000 мега бо муомила мешава. номро чанда? 93 719 4 ина марамат занг зенакада. хатиш чахчах кунед. фақат сум вариант ялиш. фақат сум қати. К5 бародаро 2011 солай, объёми диққати як тамошо мекунем мошинчара. состояние баллонош. тонировкаш чанд қад гака? то декабр уҷа дора. салонаш. краскаш ҳамсоза ягон ҷош задагӣ хиркадагӣ надора. агар қи боша бинед. безключевой доступ, чорта электропакет, кожный салон, мультирула, старт-стоп дора, монитор, коробкаш автомат. ина болош панорама иҷа бо камера дора, қоидавӣ. хоб 2011 гуфтем 918 53 33 89 115 тафтес чанака 115 та мегака бо муомила мешава. наказа дар курай марамат занг мезанам. зафира бебардоро 2006 сол, объёмаш 1.8. як тамошо мекунем. состояние баллонош. салонош. агар қибош ҳам мебинем. қибош ручное. дата сидельник дополнительный ҳам дора. на пешош электропакет. мултирули тарафа, коробкаш механика. 918 43 84 84.
70 تا گفتی شما که 70 تا میگه با معامله میشه های نمارا من زنگ زنین چخ چخ کنین فقط سون واریانت یالیش اگه واریانت باشه میبینه که رویالیش Asraji Karavan бардоро 99 солай, объемаш 1.6 салона ҳуҷҷат дора, бензини холиай. Ина як тамошо мекунем, состояние баллонош. Ина як бинем салонша. На багажчам хела кишод буда. Akı boş amyak binin, akı boş. Uçnoyay. Asraji Karavan. Peşoş elektropaketay. Коробкаш механик. Люк дора. چند تا گفتی که 50 تا با معامله میشوند 988 93 11 83 مرامت زنگ زنین و چخ چخ کنین مرسدس اشکه بارداران 98 سالای объемش 1.8 یک تماشا میکنیم گاز بنزین سلامش تایروفکا چند خیلی دیگه 8 ماه 8 ماه دیگه تایروفکا داشته گاز یارا 4 دارم 8 ماه تایروفکا اینه задний камера آخی باشم یک بینین آخی باشم الکتروپاکت های چورت الکتروپاکت коробкаш механик کنسانی را همش کار میکنه همش قایده‌ای کار میکنه اینجا مانیتور задний камера همه چی داره چند تا گفتی شکر 68 با معامله میشه با ان شاء الله 996 81 96 فقط سوم واریانت یالیش سوم فقط سوم خطی نمارامت زنگ زنه کده با معامله میشه نه مرسدس باردارو 96 سالای объемش 2.2 یک تماشا میکنیم کузовش 98 мегаватт состояние баллонош ҳуҷҷат дора ҳоҷи ماشین گاز یورا 4 دارم چهار تا الکتروپاکت коробкаш механика چند تا افتاس چاوجی 42 تا مگاوجی با معامله میشوه نمارامت زنگ زنین چخ چخ 940 1948 объемش 2 نمارامت زنگ زنین حجی دا با معامله میشوه فقط سومو جی وارانت یالیش وارانت رو میبینی اینا نمارامت زنگ زنین چخ چخ Vex US باردارو 2017 سال объемش 2.2 номро را برگه بگوجی 917 74 0201 این یک تماشا میکنیم وشون چرا نسستنی بالوناش خب این یک سالون شما گیریم بینین سالونش Fulay ha? Fulay перегон один در گون جوش میگه پریدل کنیسه مقصد همش 100%
نه اگر که باشم بینین. خب تنیروفکا خیلی پرده هم داره. نه پشوش هم ببینیم 4 تا الکتروپاکت های، کожний салон، اینا مولتیرول، коробка автомат، خب автопилот، монитор، همه چی داره اینا. люк. ساسن زو توزا کای ماشینچه اگون جو زدگی خیر کدگی نیست. چند تا گفته سیاجی؟ 310 تا بخار ماست. 310 تا میگه با معامله میشه. 150 تا گشتگی. نمارمت که زمان خواه زنگ زنین با معامله میشه.